ها هي الطريقة اللي قلت لكم عليها باش تعلموا الموسيقى. كاين هذا البرنامج فيه خريطة. الخريطة مخدومة بالدائرات وكل دائرة عندها دور. دونك راكم نفهمكم. Donc je vais vous expliquer. Nous allons nous concentrer par cercle. Et il est indispensable de concentrons-nous sur ces cercles, que chaque cercle est indépendant les uns des autres, mais en liaison les uns des autres. Alors, ce code international nous indique comment est constitué un accord. Alors, pour savoir comment est constitué cet accord, donc chaque cercle est indépendant les uns des autres. Mais il y a une dépendance entre le cercle central qui subit une rotation et les autres cercles. Alors, comment est constitué un accord? Donc, vous avez le code occidental, l'accord. Chaque cercle peut être indépendant, mais en même temps en liaison les uns avec les autres. D'accord. Donc, concentrons-nous. Comment est composé un accord? Les accords ont des noms en anglais. C ou Do. Donc, C dièse, Do dièse, Ré. Ré, D dièse ou la E bémol, Si, Mi bémol, Mi, Fa dièse ou la Sol bémol, Sol dièse, La bémol, La dièse, Si bémol, Si. هادو هما اللي كاينين les 7 notes. تشوف فيهم هادو les notes هادو اللي كاينين في la gamme. Donc on va se concentrer comment est composé un accord. Voilà. Un accord est composé. Voilà. Il est composé, un accord est composé, d'une fondamentale, une fondamentale, et il est composé d'une tierce et d'une quinte juste. Quand on dit le Do, donc la tierce, c'est le Mi, la quinte, c'est le Sol. Donc Do, Mi, Sol, et yatek un Sol. La mineure, le Do mineur fait la fondamentale, ça la tierce elle est diminuée. Tu fais la tierce diminuée. Donc la septième, le Do cinquième, le Do septième fait la fondamentale, la tierce juste, la quinte, la tierce majeure, la quinte et la septième. Tu fais la septième majeure. Fondamentale, c'est septième. Donc, le système, un système pour composer un accord avec des codes internationaux. Maintenant, le premier cercle يعاوننا باش يخبرنا كيفاه لاكور مخدوم. ها البريمي سيركل. ها البريمي سيركل راك تشوف. ها وين نحطو الدو مثلا. هنا تشوف الدو كيف مخدوم الدو. شافيه اولا فيه لا فوندامونتال. ها وين donc la fondamentale c'est un do. La seconde, la seconde bémol c'est un do dièse. La seconde c'est un ré. La tierce la tierce mineure تشوفيها وين شوف c'est un ré dièse mi bémol. هنايا راك تشوف لا تيرس. هاي لا تيرس سي ان مي. من بعد عندك هنايا لا كارت سي ان فا. لا كانت سي ان فا دياز كانت ديمينوي. لا كانت جوست سي ان سول. لا كانت اوغمونتي راك تشوفيها سي ان سول دياز. لا سيكست سي لو لا. لا سيتيème فتني ديمينوي c'est-à-dire c'est un si bémol. Et la septième majeure, c'est un Si. بصح هذا يدور. Il tourne. كنا نبغوا نحوشوا على le ré فاني. نقلبوا مثلا si le ré c'est la fondamentale. نحوشوا له la tierce تاعها. وين بالخف نسيبوها. La tierce mineure c'est un fa. La tierce majeure. وين tierce majeure c'est un sol bémol. La quarte c'est un sol. La quinte, tu vois la cinquième, la quinte,
الخامسة هي لو لا. et ainsi de suite. et vous faites ça avec tous les accords بالمي. كنت تبغي تلعب اون مي تصيب شتا هي لا فوندامونتال شتا هي اكسيتيرا. دونك البروبليم المشكلة وين راهي كيف واحد يقرا هذا الطريقة هذه. دونك نوري لكم بلي هذه الطريقة سهلة الاستعمال خاطش كاين ان كود انترناسيونال فتني. وهذا الكود انترناسيونال يخدموا به بالارقام هذو. كاين الارقام اللاتينيه راك تشوف كيما نقولوا هنايا الكات راك تشوف في هذا سات راك تشوف في هذا الرقم راك تشوف 3 هذا الرقم هذا 4 فتني. هادو عندهم وانا كاتبين هنايا كل واحد باش يفهم المعنى تاعو. دونك لو دو قلنا مختوم لا فوندامونتال بلا تيرس اي لا كانت جوست. شوف فيها هاي لا كانت جوست هنا. دو مي سول ولا سيتيام ها وين سي سيتيام مينور ها وين. حوسوا لي زوتر زاكور بهذه الطريقه. وهنايا يزيد يعطيكم معلومات اخرى اللي نعطيها لكم في فيديو واحد اخر.